अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लज़ीम शो का आगाज़ कर रहे हैं हीर और रांझे की दिल मोह लेने वाली बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। दिल ही ते नहीं मोया जान डे आ, दिल ते जख्मी हो गया है। रब जानदा है मुहब्बत इश्क ते प्यार दा कत्ले आम वेख के ते रांझे दा दिल खून दे अथरू रोंदा है। जुनैद साहब की बन गईयां ने दुनिया वालियां, किथे टुर गईयां ने प्यार मुहब्बत दियां गल्लां। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। मेरे ते दे दरमियान है सामने चाचा कैदो सारी जिंदगी दीवार बनया रहा है, मगर ये को पुछो असी कदी अज तक दंद तो दंद नहीं चुकिया, कदी चाचे कैदो नू माड़ी गल नहीं कही। हालां जो इन्हें पहली बारी हीर नू डकिया सी मेरे नाल जान तो मेरे ज़हन च आया सी बड़ा इहदा तंदूर च डिगी रोटी वर्गा मुंह है। मगर चाचे कैदो ने जो ये कहा है कि ओए हीर साडी कुड़ी है ते मेरे ज़हन च आया कि भलिया तू कहो कौडियां वाला सप साडा है, आ जिहड़ी दमूही खुड च वड़ गई है मेरी भतीजी है, आ जिहड़ा बांदर कलाबादियां मारन डे है साडा दूर दा रिश्तेदार है। ओ तू ये कहे ते बंदा मन भी लवे, तू ये क्यों कहना कि हीर साडी कुड़ी है। मगर जुनैद साहब मैं नहीं किया, मैं दंद तो दंद नहीं चुकिया, मैं इहदी इज्जत ही कीती है। ओए तू दंद तो दंद की चुकना रांझिया, 100 साल हो गया तेनों इश्क करदे आ, तेरे उंजी सारे दंद निकल गए। रांझिया जी आखा तू मैंने पहले क्यों नहीं दसिया कि तू नकली बीड़ लुआ ले है? मैं तेरे सदके जावां इन्हां लोकां दीयां गल्लां च ना आवीं, अपनी मुहब्बत और इश्क ते कायम रह। जुनैद साहब तुसी यकीन मनो हीर होर सियासी पार्टी नाल ताल्लुक रखदी है, मेरी होर सियासी पार्टी है। अच्छा। मगर असी अज तक आपस च लड़े नहीं। हाँ छोटा जिहा झगड़ा इस गल ते चलन दिया कि कहंदी है मैं जलसे च जाना ते मैं आना मैं नहीं तेनू जान देना, ते लड़ाई मैं इस गलों नहीं वधांदा कि मैनू पता है इन्हें मुड़ना नहीं, टुर ते इन्हें जाना ही है, ते मैं काहदे लई अपना इश्क डैमेज करा। जुनैद साहब रब दा वास्ता जे मैनू शैनियन वीजा लवा दियो, मैं पूरी दुनिया च मुहब्बत ते प्यार दा प्रचार करन जाना चाहना। मैं वर्ल्ड टूर करके लोकां नू दसना चाहना कि ओ खुदा दा वास्ता जे ओ एक दूजे दे नाल मुहब्बत करो, प्यार करो, हर एक नू हीर रांझा समझो। और कोई था कर मुंडिया, तेनू शैनियन वीजा लवा दिए, एडा शोखा तू फेसबुक बना ला, इंस्टाग्राम बना ला, ट्विटर कर ला ते बह के कर प्रचार मुहब्बत दा। वीजा लवा दिए तेनू भी शैंगियन किन्ने मुल्कां दा होंदा मुंडिया? नहीं चाचा जी मैं ते लिया अपने सर च फसे आज। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਂਝੀਆ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ओए प्यार मुहब्बत ते इश्क दे वैरियो, ओए तुहानू की पता होवे किन्नी कु लोड़ है इस ले प्यार मुहब्बत दे प्रचार दी। तुहानू ते सब नू अपनी अपनी भई और रहन दे धीदो, फेसबुक बना ला, ट्विटर बना ला, इंस्टाग्राम बना ला, फिर लोकां दे तरले करदा चंगा लगेगा। और जट्टां दा मुंडा होके ते लोकां कोल नू कहेगा शेयर कर दो, लाइक कर दियो, मैनू सब्सक्राइब कर दवो। ओए वड्डिया आशका, वीजा तेरा कित्थों लगना? अब मैसी वाले मंगनी है बैंक स्टेटमेंट ते एदा बैंक च टका नहीं। ओए चाचा लैंडमैन, मैं तख्त हजारे दा शहजादा वां, मेरे कोलों एम्बेसी वाले बैंक स्टेटमेंट मंग ही नहीं सकदे। जुनैद साहब बिल्कुल एदा वीजा ना लवा के देना, इनू कहो मेरे नाल सीधा होके घर चले। यार मुझे वीजा लगवा के देने की जरूरत ही नहीं पड़नी। ये आपके रांझा साहब जो हैं अपनी मोहब्बत और कैदों के मजालम किसी भी अखबार में शाया करवा दें, इनको खुद ब खुद एसाइलम मिल जाएगी। सानू अखबारां च ना छापी बाऊ, वो अखबार में नहीं छापेंगे तुम्हें यार। उनकी बात कर रहा ओ चाचा कह दो तेन सिर्फ कलर पेज मना है, ब्लैक एंड व्हाइट च तू छाप सकना है। अखबारां च नाम ही छपे ते बसां च ते इन्हां दे किस्से विकण डे ने ना। जुनैद साहब
ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਜੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਚ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਈਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 5-6 ਸਾਲ ਇਹ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਝਿਆ ਘਰ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਲੀ ਚ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਂਝਿਆ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ 6 ਭਰਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਡਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੈ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਛਲ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਅਲਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ ਚ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਾ ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਲੈ, ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਚ ਮਾਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਓਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 2 ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ समझ आएगी तेरे की नहीं। आप भी और आप भी गुफ्तगू करते हुए एक बात का ख्याल रखा करें कि आप एक तारीखी वाक़े के किरदार हैं और इस वक्त भी तारीख लिखी जा रही है। ये मौरख तारीख लिख रहा है, ये कोई किराना रजिस्टर लेके नहीं बैठा हुआ। ਇਹ ਮੁਅਰਖ ਹੈ जी ਉਹ ਮੁਅਰਖ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जिद्दत आ गई है रांझा भैया, अब इसके साथ ही सारा कुछ लिखा जाता है। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖਾਰੀਆ ਲਿਖ। ਓਏ ਕੈਦੋ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਓਏ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੈਦੋ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀਆ ਲਿਖ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੰਗਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। बस फटाफट लिखा लो जो लिखाना, मेरे को 2 ही सफ़े रह गए जे। ਉਹ ਜੇ 2 ਸਫੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਤਰੀਖ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਸਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ 2 ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਲਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਨੇ ਕਰੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मोहब्बत शब्बत है, तुम सिर्फ वर्ल्ड टूर के चक्कर में ला। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੋ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। IQ एयर एंड पोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्विट्जरलैंड का इदारा है, उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया के 5 गंदे तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार भी होता है।
بھائی جان الحمدللہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں اور مسلمان کہلوانے پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور بجا طور پہ کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، ہماری بلکہ رہن سہن کے طریقے تو بات کی بات ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ اسلامی ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے، اعمال ہمارے، ہماری حرکتیں، اور ہماری حرکتیں اور ہمارے جو بلیفز ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں۔ کہتے نہیں تھکتے ہم کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہاں جی، دن رات کہتے ہیں جی یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور مثالیں دیتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ آئی کیو ایئر اینڈ پولوشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو سوئٹزرلینڈ کا ادارہ ہے، اس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے 5 گندے ترین ملکوں میں پاکستان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ گرد و غبار سے اٹا ہوا ملک ہے ہمارا، اٹا ہوا ملک ہے۔ نمبر 1 بنگلہ دیش ہے، نمبر 2 پہ چاڈ ہے، نمبر 3 پہ پاکستان ہے، نمبر 4 پہ پتہ نہیں کوئی اور ملک ہے، تاجکستان ہے شاید، اور نمبر 5 پہ ہندوستان ہے۔ یہ میں ایئر پولوشن کی بات نہیں کر رہا، یہ میں جو زمین پہ ہمارا کچرا پڑا ہوا ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ رپورٹ بھی اسی کے بارے میں ہے۔ ہمارے ہاں 1 کلومیٹر کے ایریا میں 4.5 من کچرا پڑا ہوتا ہے اوسطاً، 4.5 من، 0.2 ٹن یعنی کہ۔ ہاں جی، 2-2 3-3 کروڑ کی گاڑیاں سڑک پہ جا رہی ہوتی ہیں اور شیشہ نیچے ہوتا ہے اور باہر پھینک دیتے ہیں خالی شاپر، لفافے اور کھا پی کے فاسٹ فوڈ، اس کے پیکنگ شیکنگ۔ جو پھینک رہا ہوتا ہے نا بھائی جان، جو کبھی آپ غور کریں، پھلوں کے چھلکے پھینک رہا ہوتا ہے، خالی گلاس پھینک رہا ہوتا ہے، جو پھینک رہا ہوتا ہے وہ تو بے شرم ہوتا ہی ہوتا ہے نا، یا جاہل ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، بالکل ڈھیٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو دیکھنے والے ہیں نا وہ بھی بڑے کمال کے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی برا نہیں مناتے، وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو کم از کم اپنی ناپسندیدگی کا ڈسپلے ہی کم از کم شو کر دے، ہارن ہی بجا کے کر دے، یہ تم کیا کر رہے ہو، اور خدا کا نام لو، اس کو گور کے کر دے، اس کی طرف دیکھ کے کہیں یہ کیا۔ اگر جیسے مجھے کوئی میری گاڑی پہ کوئی زور سے ہاتھ مارے، میری گاڑی کھڑی ہے تو ظاہر میں ڈسپلے شو کروں گا نا، جو لڑوں گا نہیں اگر تو میں اس کی طرف دیکھوں گا یہ کیا کیا ہے۔ تو جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، سڑک پہ گندگی پھیلاتا ہے، پھینکتا ہے، تو ہمیں کم از کم اپنی ناپسندیدگی تو رجسٹر کروانی چاہیے۔ یار میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ ہارن بجاؤں ضرور اس کو دیکھ کے، مگر میرا ہارن خراب ہے۔ اچھا اب اندازہ کریں کہ ہم مطلب بائی نیچر بھی ہم نے کبھی کوئی صفائی کی طرف ہماری رغبت بڑھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو صاف ملک شمار ہوتے ہیں نا، جن میں مطلب آپ کہہ لیں جاپان کی ہم مثال دیکھتے ہیں، ہانگ کانگ، جاپان، ٹرکی، اسی طرح اور بھی کئی ملک ہیں جن کے اندر صفائی ہے، وہاں صفائی کا آغاز وہ پتہ کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ اپنے گھروں کے اندر سے کرتے ہیں، اور پہلا سٹیپ پتہ کیا لیتے ہیں؟ کیا سر؟ کہ جوتے سمیت اپنے گھروں کے اندر نہیں جاتے۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ ہم تو گندے جوتے لے کے پورے گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے جو صاف ملک شمار ہوتے ہیں، ان کے باسیوں کی عادت ہے کہ وہ انہوں نے گھر کے باہر یا گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک جگہ جوتوں کے لیے بنائی ہوتی ہے، ریکس بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جاپانی تو اس حوالے سے بہت ہی سخت ہے نا، لیکن اور بھی کئی ملک ہیں جہاں پہ جوتے پہن کے وہ گھر کے اندر نہیں پھرتے۔ نہیں، وہ جوتوں کے لیے واقعی جگہ ہوتی ہے بنی۔ اور ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی پبلک مقام پہ ڈسٹ بن لگی ہوئی دیکھیں، ویسے تو یہ منظر ہی کام ہے کہ ڈسٹ بن آپ کو صحیح سلامت حالت میں نظر آ جائے، لیکن اگر کہیں نظر آ بھی جائے گی نا تو اس کے ارد گرد تو کچرا پڑا ہوگا۔ اچھا یہ بھی ایک عادت ہے ہماری کہ ہم یہ بھی احسان عظیم کرتے ہیں ملک و ملت پہ کہ دور سے اگر ہم کبھی پھینک بھی دیں تو دور سے پھینک دیتے ہیں، جیسے وہ اڑ کے ڈسٹ بن کے اندر چلی جائے گی۔ جہاں آپ نے اتنی زحمت کی ہے وہاں ذرا 2 قدم اور آگے بڑھا لیں اور ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیں، ڈسٹ بن کے ارد گرد آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے، ڈسٹ بن اندر سے خالی ہوگی۔ میں کہتا ہوں جی گھر سے نکلتے ہیں صاحب بہادر، جب باہر کے ممالک میں گھر کا مالک یا مالکن جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اپنے ڈسٹ بن سے وہ شاپر اپنے کچرے کا اٹھا کے گاڑی کی چھت پہ یا گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہیں۔ راستے میں جہاں پہ بڑا وہ کچرا دان ہوتا ہے، جہاں ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے بڑی بڑی، ادھر جا کے وہ رکھتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ان کے رہن سہن میں، ان کی ڈیوٹی میں، ان کی عادات میں شامل، عادات میں شامل۔ آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے
کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ 4.5 من کچرا 1 کلومیٹر کے علاقے میں ہوتا ہے, تو ابھی یہ آپ یہ جو کچرا اٹھانے والے, کچرا چننے والے ہیں, ان کے مشکور ہوں, جو لاہور شہر میں صرف جن کی تعداد جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار کے لگ بھگ ہے, جن میں بچے بھی شامل ہیں بدقسمتی سے. یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی کچرا اٹھا کے آدھا گند جو ہے, کچرا جو ہے یہ کم کر دیتے ہیں, لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ صرف قابل فروخت کچرا اٹھاتے ہیں, سارا گندگی نہیں اٹھاتے. انہوں نے وہ والا کچرا اٹھانا ہوتا ہے جو ری سائیکل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کا. کاغذ واغذ اٹھانے بوٹلز اٹھا والی لیتے ہیں, ہیں. کاغذ چننے والی وہ بیچاری کاغذ لے جاتی ہیں, کوئی پلاسٹک چن رہا ہے, کوئی لوہا چن رہا ہے. یہ 8 سے 10 ٹن کچرا صرف لاہور شہر میں یہ لوگ اٹھاتے ہیں ابھی. اگر یہ بھی نہ اٹھائیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں کچرے کی مہک کہاں کہاں سے آ رہی ہوگی. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک بنیادی فیکٹ جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. بہت دفعہ میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد جہاں پر آپ خالی زمین دیکھتے ہیں وہاں پہ صرف آپ گھاس لگا دیں, کوئی بڑا کام نہ کریں, گھاس خود رو لگا دیں, یعنی جو آپ تھوڑی سی گھاس لگائیں وہ خود ہی پھیلتی چلی جائے گی. اس کو مہینے میں 2 دفعہ پانی دے دے کوئی ایک محلے میں بندہ جو ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے محلے کی کالونی کی حالت اور شکل بدل جائے گی, چینج ہو جائے گی. جہاں پر آپ گندگی دیکھتے ہیں, مٹی دیکھتے ہیں, گرد و غبار دیکھتے ہیں, آپ بھائی جان ہمارا یہ جو محکمہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا یہ شاپر تقسیم کیے تھے, یاد ہے, بڑے بڑے رنگ کے وہ بلیک کلر. اچھا, وہ میرا خیال مہینہ 2 مہینے وہ اسکیم رہی. چونکہ صفائی ہمارے اندر نہیں ہے, ہم صفائی پہ یقین ہی نہیں رکھتے, تو ہم نے کیا کیا کہ وہی شاپر جو ہے وہ ان میں کپڑے رکھنے شروع کر دیے, ان میں سبزیاں رکھنی شروع کر دی, اس کو طرح طرح کے استعمال کیے, اس کے نہیں کیا تو وہ استعمال نہیں کیا جس مقصد کے لیے وہ دیے گئے تھے, وہ بکنے شروع ہو گئے تھے. یعنی اسی لیے کہتا ہوں نا کہ صفائی ہمارے اندر ہے. ہم حکومتوں کو تو کہتے ہیں یار ہم خود کیوں نہیں کرتے صفائی, ہم خود جب اپنے اندر نہیں لے کے آئیں گے تو صفائی ہمیں باہر بھی نظر نہیں آئے گی. اچھا, ایک عرصے تک بھائی جان خود میرے ذہن میں یہ سوال کل بلاتا رہا, میں نے کہا یار ہمارے ہاں ویسے ہی جس کو ہم پنجابی مٹی کٹا, گرد و غبار جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دنیا کے اکثر ملکوں میں ہمیں گرد و غبار نظر نہیں آتا. میں یہ سمجھتا تھا کہ گرینری ہے اس وجہ سے, بھئی گرینری تو ایک فیکٹر ہے, لیکن ایک اور حقیقت ہے وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈسٹ بیلٹ کے اوپر ہے. یہ ڈسٹ بیلٹ کیا ہے؟ یہ ڈسٹ بیلٹ کے اوپر پاکستان ہے, ہندوستان ہے, افغانستان ہے, چائنا ہے, چاڈ ہے, نائجیریا ہے, اور بھی کئی ملک ہیں جو ڈسٹ بیلٹ کے اوپر ہیں. یہاں پر ویسے ہی بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے یہاں پہ, یعنی یہ جو ریت کے گرد و غبار کے طوفان ہیں یہ سال میں 5-6 مرتبہ ضرور آتے ہیں, اور مٹی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ مٹی پھیلتی چلی جاتی ہے. اور مٹی جو ہے وہ بڑی باریک ہے, اس لیے تھوڑی سی آواز بھی وہ اڑتی ہے. کئی جگہ ایسی ہیں زمینیں, کچھ ایسی ہیں, ملک ایسے ہیں جہاں کی مٹی موٹی ہے, وزنی ہے, وہ اتنی جلدی نہیں اڑتی. آپ پنجاب کے اکثر شہروں میں دیکھ لیں کہ آپ نے ایک وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کراچی میں وہ اگر آپ مسلسل پہنے رکھیں تو 5-6 دن بعد اس کا کالر میلا ہوگا, لیکن لاہور میں آئیں گے تو دوسرے دن وہ کالا سیاہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں پہ ریت ہے, وہاں پہ مٹی نہیں ہے. یہاں پہ مٹی ہے, وہاں پہ ریت ہے, موٹی ریت ہے, وہ اڑ کے کم آپ پہ پڑتی ہے. تو اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے, ایک تو آپ صفائی اپنائیں, اور دوسرے جگہ جگہ پہ اپنے طور پہ آپ گھاس لگائیں, گھاس لگائیں, گھاس لگائیں. ناظرین, یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. برج خلیفہ کی تعمیر پہ خرچ کتنا آیا ہوگا اس وقت؟ جی جی سر کم از کم کچھ نہیں تو 78,000 روپیہ تو لگاؤ. نہیں 78.5. اچھا پیارے بچوں, ذرا گھر فون کر کے اطلاع دے دیں آج میں آپ کو دبئی لے کے جا رہا ہوں. گھر والوں کو چھوڑیں, آپ پہلے جہاز والوں کو اطلاع دے دیں کہ یہ سامان بٹھا لیں گے. وہ کیا کر رہے ہو یار؟ آج آپ کو برج خلیفہ کی سیر کروانے لے کے سر میں باہر اٹھ جاؤں گا, میں جہاز میں نہیں بیٹھنا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جہاز سے. جہاز نے بھی دونوں پاریاں آپ رکھے ہوئے ہیں تمہیں دیکھ کے. سر برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت, ابھی تک تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے.
कब तक रहती है इसके बारे में कोई बात यकीन से नहीं रिकॉर्ड की तो जा बनते सकती। टूटते रहते हैं। नहीं, एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल तैयार है इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन वो कुछ इल्तवा का शिकार है उसकी तामीर, और वो है जद्दा टावर। अच्छा, जद्दा टावर जो है वो पूरी 1 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी, और बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो 828 मीटर। बताएं ना, लेके तो चले जरा, आप तो बैठे बैठे यही बता रहे हैं। मैं आपको इतनी तफसील से बताऊंगा कि आपको यही महसूस होगा कि बुर्ज खलीफा आपके सामने है। वाह सर जी उसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है? हाँ, लिफ्ट लगी हुई है, और वो जो लिफ्ट है उसका जो सिंगल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जो गालिबन 140 मंजिलों को कवर करता है, वो दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट है सिंगल स्ट्रक्चर में। उसकी लिफ्ट को भी एक एजाज हासिल है। वाह वाह वाह। जाहिर है इतनी ऊंची बिल्डिंग है अगर गोगा जी, तो लिफ्ट तो होगी, आपको कोई रस्सा डाल के तो नहीं ना ऊपर खींचना। अच्छा, बुर्ज खलीफा जो है इसके बारे में जो बुनियादी बातें हैं वो आपको पता ही होगा कि 160 मंजिला ऊंची ये इमारत है, और इसकी तामीर में 6 साल लगभग लगे थे। 2004 से लेके 2009 तक का अरसा, और फिर 2010 में जाके इसको पब्लिक के लिए खोला गया था। और 2010 जब तक इसको पब्लिक के लिए खोला नहीं गया था, इसकी ऊंचाई का ऐलान भी नहीं किया गया था। इसको सीक्रेट रखा गया था। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत ही ऊंची है सर, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सर जी जो ऊपर वाली मंजिलों में लोग रहते हैं उनके कपड़े तो धो के डाले जल्दी सूख जाते होंगे। एक्चुअली जो ऊपर रहते हैं उनके माँ बाप ने कहा होगा ना, बेटा मैं आपको बड़ा ऊपर देखना चाहता हूँ। वैसे तुम क्यों कपड़ों के सूखने की फिक्र करते हो? तुम्हारा सूट तो हाथ पे डाल के भी सुखा सकते हैं। तो सर जी जो बुर्ज खलीफा की आखिरी मंजिल है उसके ऊपर खड़े होकर अगर पैसे लुटाएं तो वो नोट कितनी देर में नीचे आएंगे? बताता हूँ। यार तुम छोड़ो इस बात को, तुम उसके नीचे खड़े होके वाजे ही न बजाना। नहीं सुने तो सही ना, बुर्ज खलीफा के टॉप से एक शेख साहब के हाथ से 5000 का नोट नीचे गिर गया। अच्छा। हाथ से नोट नीचे गिरा, वो इतनी तेजी से सीढ़ियों के जरिए नीचे आए, नीचे आके कहते यार 5000 का नोट तो नहीं देखा? तो बंदा कहता नहीं जी वो तो अभी 60वीं मंजिल पे पहुंचा, वो देखें। शेख साहब नोट से पहले नीचे आ गए। सर इतना ऊंचा है बुर्ज खलीफा, इतना ऊंचा है जितना झूठ बोले अमान से बकायदा खौफ अच्छा, आता एक अंदाजा ये है कि इस पे औसतन यौमिया 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया हो। 12,000 एक दिन में। सर जी 12,000 मजदूर एक दिन में काम हाँ करते जी। थे? वो जो उनको दिहाड़ी देता होगा मजदूरों को, वो तो पागल हो गया होगा। नहीं वो मजदूरों को कहता था ना छुट्टी हो गई है चलो थले, तो ही पैसे लुटा देंगे सी। और सुने जब ऊपर वाली मंजिलों पे काम हो रहा था उस वक्त मजदूरों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, फिर उनके साथ सिलेंडर बांधे गए हल्के फुल्के से। लेकिन वहां की मैनेजमेंट जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का बहुत ख्याल रखती है। वो जो एलेन रॉबर्ट था, वो जो दुनिया की ऊंची इमारतों पे स्पाइडरमैन के तौर पे चढ़ जाता था, जी जी, वो 2011 में दुबई में ये बुर्ज खलीफा पे भी चढ़ा था, और वो बगैर किसी सहारे के चढ़ता था, कोई रस्सी नहीं बांधता था। लेकिन दुबई इंतजामिया ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया था, उसके साथ रस्सी बांधी गई थी उसके जिस्म के साथ, फिर उसको चढ़ने की इजाजत दी थी और वो चढ़ा था। वाह वाह सर, सुना उसके मोहल्ले में अब उसे चाचा किरला कहते हैं। सर जी मिस्त्री तो चाय बड़ी पीते हैं, तो ये चाय तो उनकी ठंडी हो जाती है। ਹਾਏ 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 ਸਵਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ। अच्छा, एक और एजाज भी बुर्ज खलीफा के पास है, वो क्या कि ये दुनिया का दूसरा जो बुलंद तरीन स्विमिंग पूल है। बुलंद तरीन नहीं है, दूसरे नंबर पे बुलंद तरीन जो स्विमिंग पूल है वो भी बुर्ज अल खलीफा में। अच्छा। और जो दुनिया का बुलंद तरीन है हाँ जी। वो हांगकांग का रिट्ज कार्ल्टन होटल है, वहां पे इसका जो स्विमिंग पूल है वो 76वें फ्लोर पे है, और वो जो हांगकांग वाला है वो इससे भी ऊंचा है। और उन्होंने टॉप पे बनाया होगा। एग्जैक्टली। सुनी मेरी इंग्लिश आप लोगों ने? सिर्फ टॉप ही बोला और मेरी इंग्लिश हो गई। अब पूछो ना, इतनी ऊंची जो तैराकी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो जल्दी सूख जाते होंगे। इसकी तामीर में गोगा जी 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 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। 1 लाख हाथी, 1 लाख हाथी या 50,000 गोगे, खुद ही आप कैलकुलेट कर लो। जिनको एलिफेंट कहते हैं। जी जी, जिनको गोगा याद कहते हैं।
अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं या एतराज करते हैं कि जनाब इसका अरब कल्चर से क्या ताल्लुक है, इस इमारत का अरब कल्चर से बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। सर इसके टॉप फ्लोर पे पहुंचे तो वो कावा और खजूरें देते हैं। वो तो बाहर से देते हैं ना। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन तो एक अमेरिकन फर्म ने की है, लेकिन इसकी जो शक्लो सूरत है वो हेमेनोकेलस एक सहराई फूल है। गजब का खूबसूरत है, गजब का खूबसूरत है। उसके जो पेटल्स या पत्तियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सफेद रंग, बहुत खूबसूरत फूल है। और इसकी जो शक्ल है वो बाहर से खड़े होकर आप देखें, नीचे से खड़े होकर देखें तो नहीं लगती उस फूल जैसी। उसको स्पाइडर लिली भी कहा जाता है उस फूल को, लेकिन जब आप टॉप से देखते हैं तो बिल्कुल स्पाइडर लिली लगता है। बहुत खूबसूरत फूल है, वो सहराई फूल है। वाह 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 सर, मुझे मेरे एक भाई हैं छोटे इशरत भाई, उन्होंने दिखाया था, फिर उन्होंने मुझे ये फूल की भी फोटो दिखाई। यू आर राइट सर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। मैं हैरान होता हूँ कि आप इधर बैठ के पूरी दुनिया कैसे फिर लेते हैं। इस तरह 26,000 ग्लास पैनल्स को, शीशे के टुकड़ों को, हाथों से कटे हुए शीशों के टुकड़ों को जोड़ के बुर्ज अल खलीफा बनाया गया। 26,000 टुकड़े, ताकि उसको शॉक प्रूफ या जर्क प्रूफ बनाया जा सके। अच्छा, बुर्ज खलीफा की तामीर पे खर्च कितना आया होगा उस वक्त? जी जी सर कम से कम कुछ नहीं तो 78,000 रुपया तो लगाओ। नहीं 78,500 तो भाई 78,000 का तो सिर्फ सीमेंट ही लग गया होगा। वाह, जबरदस्त। सर आप खुद ही बता दें, असल में हमने जी लाख से ऊपर सोचे तो हमें डाकू नजर आने शुरू हो जाते। मेरा तो शेर है ना बुर्ज खलीफा में। नहीं सर, आपका माशाल्लाह जिस तरह का रंग रोहन है, आप लाजमन बहुत सैर करते होंगे बुर्ज खलीफे की। $1.5 अरब लगे थे उस वक्त। $1.5 अरब। हाँ, अंदाजा कर। अच्छा, ये गालिबन दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग होगी जिसपे आप एक ही दिन में एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 दफा सूरज गरूब होने का नजारा कर सकते हैं। एक दफा नीचे और एक दफा ऊपर डेक पे जा। सर ये माशाल्लाह जितना ऊंचा है ये बुर्ज खलीफा, इसकी तो लिफ्ट भी बहुत देर ऊपर तक जाती होगी, तो उसमें फिर कोई भुजी दाल बेचने वाला होता है जी? इसकी एक नहीं है, ऑब्वियसली इसकी 57 लिफ्टें हैं। और बुर्ज खलीफा में जो लिफ्ट लगी हुई हैं वो दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट तो नहीं है, लेकिन जो तेज तरीन लिफ्टें हैं उनमें से एक है। गालिबन ये 30 नंबर की तेज तरीन लिफ्ट इसमें लगी हुई है, जो 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय करती है। और अगर आप ग्राउंड से, इसका ऑब्जर्वेशन डेक है जहां पे आप खड़े होकर देखते हैं, वो 124वें फ्लोर पे है, तो जमीन से, ग्राउंड फ्लोर से 124वें फ्लोर पे जाने में आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है। सर जी, मैक्सिमम एक लिफ्ट में कितने आदमी बैठ सकते हैं? ये आप खुद जाके उससे पूछेंगे, आपको देख के फिर वो बताएगा कि कितने बंदे बैठ सकते हैं। ऐसे तो मुश्किल है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपको कोई बंदा भी कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई काम करने वाला कहता है कि मैं इतने बजे आपके पास आ जाऊंगा, या इतने बजे मिलूंगा, या इतने बजे ये करूंगा, घंटा 1.5 लेट होना कोई मान ही नहीं रखता। अच्छा जी, एक हमारे यहाँ और बहुत बड़ी बीमारी है हमारे कौम के अंदर, जिसको अब हम बीमारी समझते ही नहीं है, और इतनी बेहिसी उस वजह से हमारे दिलों में पैदा हो चुकी है कि हम शर्मिंदा भी नहीं अब होते। हमने शर्मिंदा होना भी छोड़ दिया है। वो है वक्त की पाबंदी। आपको कोई बंदा भी कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई काम करने वाला कहता है कि मैं इतने बजे आपके पास आ जाऊंगा, या इतने बजे मिलूंगा, या इतने बजे ये करूंगा, घंटा 1.5 लेट होना कोई मान ही नहीं रखता। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, जिसने सारा दिन लगा के आपसे को 300-400-500 रुपया लेके जाना है, वो आपको कहेगा कि जनाब मैं सुबह 9 बजे आ जाऊंगा, वो 10:30 आएगा। और जब आप उसे कहते हैं कि यार तुमने 9 बजे आना था, तो वो आगे से इतने बुरे दांत निकाल के तो हंसता है जो उसने पिछले को 3-4 महीनों से साफ नहीं किए होते। मतलब मैं हैरान होता हूं कि बेहिसी कितनी है कि इसको कोई कुछ समझता ही नहीं। ये अब जुर्म ही नहीं रह गया। या मुझे ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं मैं पागल हूं, मतलब मेरा तो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है अगर मैं कोई टाइम की पाबंदी नहीं कर रहा होता है। आदत है अपनी अपनी। सरकारी मुलाजमीन दफ्तरों में देख लें,
मैं कह रहा हूं कि आपके जो घर के अंदर मुलाजिम है ना जी, उनको आप देख लें, हाँ जी। कोई बंदा टाइम पे नहीं काम करता, कोई बंदा टाइम पे नहीं काम करता और उस पर कोई शर्मिंदा नहीं है। हाँ इस मुल्क को आज तक क्यों नहीं हम आगे बढ़ा सके, यहाँ इस मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की, इस कौम ने तरक्की क्यों नहीं की? जी। आपको ये वजूहात जो हैं वो सामने नजर आ रही होती हैं, सारी आपको सामने दिख रही हैं, मगर कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान, कोई लीडर इन बातों को सोचता ही नहीं। उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हुक्मरानों के लिए भी ये कोई ऐसी बात नहीं हाँ है। जी। आप असम्बलियों के अंदर देख लें, आप अदालतों के अंदर देख लें, टाइम क्या दिया जाता है और किस वक्त क्या अनाउंसमेंट किस टाइम की हुई है, इजलास की या कोर्ट की या और उसके बाद शुरू कब हुआ है काम, आप देखेंगे। आप घंटा, डेढ़, 2 घंटे कोई मान ही नहीं रखते, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो झूठ बेशर्मी के साथ बोला जाता है ना, वो यही है, यार तुम बैठो मैं 5 मिनट में आ रहा हाँ हूँ। जी, वो बिल्कुल। 5 मिनट कभी 1 घंटे से कम नहीं हुआ। कम नहीं होता। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी कि जो काम करने वाले हैं घरों में, वो आप देख लें, आप वो जब वो तय करते हैं आपके साथ अपनी शराइत, अपनी तनख्वाह और अपना टाइम शाइम ये वो, तो आपको वो कह के जाएंगे ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कल मैं 9 बजे से आ जाया करूंगा। तो पहले दिन ही 10:30 आएगा या 9:45 आएगा। उसके लिए वो कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा उसके लिए अफसोसनाक या शर्मिंदा होने वाला ये काम ही नहीं। अच्छा, तकरीबात में टाइम पर पहुंचने में हमारा एक, देखें कितनी बदकिस्मत कौम है कि हमारा नफसियाती मसला ये है कि अगर मैं टाइम पे चला जाऊंगा और मैं ही हूंगा वहां पे, तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी तौहीन होगी जी, जी। कि यार ये फारिग है, ये टाइम पे आ गया। यकीन करें कि हम अपनी तौहीन महसूस करते हैं कि नहीं यार मैं आखिर में जाऊंगा, कि मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, मेरे पास टाइम है आखिर में। मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी कि ये शर्मिंदगी मेरी कैसे खत्म हुई कि मुझे याद है कि फिल्म हम कर रहे थे उस्मान पीरजादा साहब की जी। तो एक दिन वो नदीम बेग साहब का और बाबरा शरीफ का सीन करते रहे और आबद कश्मीरी साहब भी थे उस फिल्म में। हम लोग सारे शूटिंग पे पहुंचे हुए थे। आगा तालिश साहब, ओ हो उस्ताद आजम आगा तालिश साहब भी मौजूद थे। एक गांव में टेंट सा लगा हुआ था और उसमें हम लोग बैठे हुए थे। जी, जी। तो नदीम बेग साहब ने आके उस्मान साहब से कहा कि मैंने भाई परसों चले जाना है इंग्लैंड, तो इसलिए मेरा काम खत्म कर लो, फिर ना मुझे कहना। अच्छा। वो उस्मान साहब बुखला गए कि ये तो फिर काम खराब हो जाएगा। वो उनको और बाबरा शरीफ साहिबा को लेके चले गए परे, वो खेतों में उनके सीन करने शुरू हो गए वो, और सारा दिन ही करते रहे। अच्छा। शाम के वक्त वो वापस जब टेंट में आए तो आगा तालिश साहब बैठे हुए थे, मैं भी परे बैठा हुआ था, मगर आगा तालिश साहब गेटअप करके अपना बैठे हुए थे। तो उस्मान साहब उनको देख के तो एकदम शर्मिंदा होके ना, तो उनके पाँव में बैठ गए कि मुझे माफ कर दें, वो इस तरह ये इन्होंने कहा और ये और वो बेग साहब ने कि मैंने जाना है, तो मैं बुखला गया, तो मैं इनका काम खत्म करने के चक्कर में पड़ गया, मुझे माफी दे दें आपका। मैं तो आगा साहब बड़े इजी हो गए ना, ऐसे पीछे हो गए, कहते हैं क्या कर रहे हो भाई? मेरा आज का टाइम जो था वो सुबह 9 बजे इधर आपके पास था, मैं 9 बजे आ गया था। कहते हाँ आ गए थे, मगर वो ये कहते ठहरो, मैं अपने टाइम पे आ गया हूं, तुमने काम नहीं किया, तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात? मैं अपनी ड्यूटी पे आया हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं आया हूं तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, या मैं ये नहीं सोचता कि मैं पहले आ गया हूं फलां बाद में आया, मैं शर्मिंदा नहीं होता। मैं भाई अपने टाइम पे आता हूं, अपने टाइम पे बैठ जाता हूं आके। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो टाइम पे आया हूं, मैंने जितना टाइम दिया मैंने उसके पैसे लेने। नहीं वो ऐसे यही कहते थे, मतलब बिल्कुल वो यही कहते थे, अंग्रेज यही करता है ना। वो यही कहते थे कि भाई मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, ये वाला, ये डेट्स आपकी हैं, मैंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, ये आपका काम है, आपने किया या नहीं। सो ये जो आपने बात की है ना जी कि हम लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं पहले चला गया तो मेरी बेइज्जती है, इस चीज को फिल्म इंडस्ट्री ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद। आज जो तकरीरें कर रहे होते हैं ना उठ उठ के फिल्म इंडस्ट्री हमारी हुकूमत की वजह से बर्बाद हो गई, हुकूमत की बेइज्जती की वजह से, ये सारे हीरोज को मैंने देखा हुआ है मुकाबले करते हुए एक दूसरे के साथ कि वो फलां पहले आए, मैं बाद में जाऊं। इनके वही हीरो जब पहली फिल्म में आता है ना, जब मिन्नत तरला करके आ रहा होता है,
تو اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو صبح فجر کی نماز بھی وہ وہیں پڑھ رہا ہوتا ہے جا کے جی 4 گھنٹے پہلے. اور جب اس کی 2 فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ 10 کی پاگل ہو بجائے جاتا ہے. 1 بجے پہنچتا ہے. بھائی اپنے مینیجرز کو بھیجتے تھے یہ ہیرو ہیروئنز, جا کے ادھر بیٹھ جاؤ, فلاں بندہ آ جائے گا تو پھر مجھے بتانا, میں اس کے بعد آؤں گا. یہ مینیجرز رابطے میں برباد اصل میں مینیجر نے کیا ادھر کے, اور خود اس کی سوچ نے. یہ لیٹ ہیرو جو آتے ہیں انہوں نے کام بھی پھر ویسے کیا, جو وہ پہلے ہیرو تھے ٹائم پر آتے تھے انہوں نے کام بھی اچھا کیا. اچھا صرف فلم انڈسٹری نہیں, ہر شعبے کی بربادی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس میں اہم ترین جو وجہ ہوتی ہے نا جی, وہ ٹائم کی پابندی نہ کرنا. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا, کبھی بہرا, کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.